रेलवे विभाग द्वारा सभी रेलवे गेट बंद किए जाने की पहल के बीच बांकुड़ा शहर के 92 सिमेट्री रोड इलाके के लोगों में भारी चिंता का माहौल है। संभावित समस्याओं को लेकर इलाके के लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय लोगों से बातचीत की। उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष प्रसन्नजीत चटर्जी, पार्षद अनन्या रॉय चक्रवर्ती समेत अन्य नेता मौजूद थे। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यदि के 92 सिमेट्री रोड रेलवे फाटक बंद कर दिया गया तो इलाके के लगभग 10,000 लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस क्षेत्र का मुख्य शहर से संपर्क लगभग पूरी तरह टूट जाएगा। इलाके में बिजली आपूर्ति कार्यालय, 2 मतदान केंद्र, एक प्राथमिक विद्यालय, एक बीड़ी फैक्ट्री और राइस मिल भी स्थित है। यहाँ कार्यरत मजदूरों, बुजुर्गों तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को रोजाना आवागमन में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा कि बांकुड़ा रेलवे स्टेशन का महत्व लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण रेलवे यार्ड का विस्तार किया जाएगा। इससे लंबे समय तक ट्रेनों के खड़े रहने की संभावना बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए इलाके में अंडरपास निर्माण की योजना पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में रेलवे के डिविजनल इंजीनियर से पहले ही बातचीत हो चुकी है। মানে এটা কিছু হয়ে গেলে যে কষ্টটা হবে সেটা পুরো অনুধাবন করতে পারছি। এখানে কতগুলো বাড়ি আছে এগুলো জানি। এখানে প্রায় 1000 শ্রমিক এই বিড়ি ফ্যাক্টরিতে আসে। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই পাওয়ার হাউসে বিল জমা করতে আসা। তারপরে হঠাৎ করে কোনো এলাকায় যখন লোডশেডিং হয়ে যায় তখন তার যে সার্ভিসটা সেটাও তাড়াতাড়ি এখান থেকে টিম বেরোতে হয়। তো এই সমস্ত ব্যাপারের জন্য আর অনেক রাইস মিলেও অনেক কর্মচারী আছে। সব পুরো বিষয়টা আমরা জানি যে নদী থেকে জল আনতে যাওয়া, ওই কাছে ওদিকে যারা আছেন তারা রোজ সকালে নদীতে যান। তো এই বিষয়টা আমরা জানার পরে ইতিমধ্যে কথাও বলেছি। গতকাল আমি ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলেছি। বিষয়টা এরকম এসছে যে আসলে বাঁকুড়া স্টেশনের গুরুত্ব ক্রমাগত বাড়ছে, সেই জন্য ইয়ার্ড এই 92 পর্যন্ত হওয়ার কথা। সেটা হয়ে গেলে গেট খোলা বা বন্ধ যাই থাকুক না কেন, ট্রেন সবসময় দাঁড়িয়ে থাকবে। সেই জন্য আমাদের এই যে এপারের যে সমস্ত মানুষেরা আছে, প্লাস এখানে পাওয়ার হাউসের অফিস আছে, এর সঙ্গে সঙ্গে বিড়ি ফ্যাক্টরির অনেক কর্মচারী আছে, প্রায় 1000 রাইস মিলের কর্মচারী আছে, নদীর ওপারের বহু লোক মানে লাইনের ওপারে তারা নিয়মিত নদীতে আসে। এই পুরো ব্যাপারটা দেখার জন্য ইতিমধ্যে আমরা ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। আবার এই যে প্রেজেন্টেশন দেওয়া হলো সেই কথাও জানিয়ে তাদেরকে বলবো এই যে 291 এবং 92 এর মাঝে কোনো স্পেস দিয়ে যাতে এনএইচএস একটা সাবওয়ে করা যায়, সেটার দিকে টেকনিক্যাল সার্ভে যাতে ইমিডিয়েট শীঘ্রই হয় সে ব্যাপারে আমরা লেগে থাকবো। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज।